Patay na. Patay. Yes! Manyak! Yes, dipit! Uy, pre! Mate, grabe. Pag sinisi mo yung daw. Hindi mo nagagbuang. Law ni pre. Ganina da ka, pre? Adi pa, bago pa, pre. Matay, pre. Imungan, pero Elias, pre, no? Grabe mo, kay bawa mo ka, pre. Nangguan mo ko dito ko, pre. Nang maritis ko. Marites mo yun. Saan yung music doon, pre? Email, pre. Awa. Kaduhan ako na sabid na manyak pagit. So, manyak na di ka, pre? Oh. Kasi mga gini. Apa sabi? No. Tayo lagi, pre. Masa di mo gi-are, pre? Di, nangita di kukuan, pre. Ngani, pre ba? Nakay ngani, pre. Akong paliton, pre. Una, pre. Pila mo palit mo na? Ay, mahal kaya akong palitan na, pre. Uy, Ako 100 dili, pre. ay. Kanay, Sa lang pa ito, pre. Dako li akong palitan. Pila? Paliton tanag 20, pre, 20. 20 ang 100 ibalit to 20. Mo lagi, pre. Okay lain na, pre. Nakoy, 200 sige, pre. Gani. Ako ni. Sige, sige, pre, sige, Ako gini tiga lagi. Maabot ka. Kamahayaw, pre. Oh, pre. Okay. Sige, pre. Kanang, di na, pre. Salamat kay, pre. Oh, no, no, no. Silugi mo ko ni. Akong gusto ka to, gibaylag 20. Hoy! Ay, balik!